Sa Mausoleum pero di may pasudlon kay na hindi. We are giving up. 3 hours na mi nag-wait. The weather is not so good today pero mula Japon ang mga persons. See? Walay cellphone, ga cellphone. Tinara among 0404. Sorry guys, Napalaw. Pakyas na for today's video. So mo na kami sa Mausoleum pero di may pasudlon kay Na hindi na po namin naka-pek-pek shorts. Pek-pek shorts. Pinaka-pek-pek nga short. Pekest short. So isa ra ang makapasar na mo dito. Kanara siya kay full gear. Siya rin daog. Ay, remember ka to nang anita diri kay naka-ano ko dito. Sorry guys. Mingunon na ko nga. Masama ang weather. Dayong masama pa ang amoy. Yawan. The weather is bad. The airlock is good. Kasi nang mag-perfume, napildi ang perfume. Bawa kayo. Bawa kuli. Alang ema kay kuan raman unit pala. Na namatay. Ya kayo ni parfum. Namatay sa ilog. Kakuya po. Layo para ba? May pasakay. Layo pag yun mo agi mo kami sa lugar man. Change location na lang may dinami sa Mausoleum. Dili pwede picture eh. Ang walkway dire, ang pavement. Kung siliman. Dili also traffic lights. Kagwapo. Ang tao mga friends dito. Red pero nilabang na. Bilin lang sa to nga. Let's go mga kawan. 3, 2, 1. Hunong na ayok. Yay! Di lagi ka mohunong te. Baga. Hoy sige na. Ha? Dito sa railway kinahanglan ka moagi aning gamay nga dalan sulod sa ilang mga balay para makaadto ka sa train stations. So dili pwede mo agi dito. Dirira. Diri misaw. Woo! Woo, bami. Ano ta? Woo! So diri mi mag-wait sa train.
So, I ordered egg coffee. Wala pang train, abot mi diri alas 5 sa hapon. Pero alas 6 na nangaluya. Nangaluya na kay wala rin pagkaon. Nagabi na, wala pa daw po ng train. Ay nako, nagiayon na nako nig tagidyot okay para dili mi papawaon na ning amo ang anti-anti riya sa atbang. Na ang train from 5 p.m. to 7:27. World record. No, the train's coming from here. There? Oh, yeah. That's is it coming from there? I think so. So I'm like, I'm recording that way. Well, it doesn't matter. Let us go. Yay! My God! Nandiyo ang train. Oh, finally. Grabe ka balo sa ang train. Sa left or sa right? Oh, they moved that everything on the side. Si Auntie kay yan gipa. No train? No train? Delayed? Oh, parang pal? 15 minutes more. Or 50 minutes more. We've been hearing it from... minutes na lang yan. Ako na mag 2 hours. We've been hearing it since 5 o'clock. Oh my God. Ay, sorry, false alarm. 15 minutes pa daw. Alarm. Yeah. Waiting moment again. Waiting. Timing kay kanay. Bagaya oy. Again.
giving 3 hours na minag-wait and wala pa dyan. Wala pa dyan po yung train for 3 hours. So we are giving up. We are going home. Goodbye train station. Goodbye train station kay gaulan na. Okay, bye train station kay gaulan na. See you. Nakatawa dito sila nato lang. Oh, lagi kayo nag-give up to. Ay, dali ko. Yes. So, bis muli namin na punta man ng train. Ay, outside eh. So, Akala ko, tabok dito. Dagan yung tabok ko, dagan dito. I got there kay better view. No. Oh, can I pull here, kuya? No. Ah, he just here? No? Ah, okay. Okay. Ah, okay. Kaya na rin nasa train diha. So, mga isog sa mga ingoy na rin. So, kung kano sa may naka-decide nga muli na may walay train, nabot ang train. So now, nag-traffic na. Okay. So, maura na ang train nga mong gihulat for 3 hours. Maura to ang train. I don't know if it's worth the 3 hours. Kamoy decide. So feeling ninyo worth ito sa 3 hours? Nga wait. Kamu na'y bahala. Labang tanong. See you!